Kakuma community is a multinational community. It was just an emergency program which we all thought it is going to stay for a short period of time and people get repatriated or they move back to their countries of origin. But now it's really gone over 20 years. And now we are not able actually to meet all the needs because we have that stream of influx day in, day out. Akisa alipotoweka majukumu ilibaki ni yangu na mimi sina chochote cha kuweza kuwapea. The most important resource we give them is hope. You know, all is not lost. You can start afresh, and that is enough for these people to be able to spring back to life. Just become a person who is educated, and you will forget the past. Because if I try to remember what was happening for that traumatic event, it will damage me, and it will stop me to continue. Yeah. Unakaka uchafu? Maji ni mengi ni madogo. Itawatosha si miguu peke yake. Hii kaptula sitaenda nayo. School. Familjen Safe anlände 2012 till flyktinglägret i Kakuma. Precis som miljontals andra runt om i världen tvingades de att lämna sitt hem och alla sina tillhörigheter då kriget slog till. De är inte ansvariga för konflikten, men får bära krigets alla konsekvenser. Nu ska de försöka finna kraft igen. Vid ankomsten är första stopp mottagningscentret. Här blir man registrerad, får filtar, mat, vaccinationer och ett enkelt härbärge. Det är det mest nödvändiga, men på lång sikt är det naturligtvis inte tillräckligt. För att hjälpa flyktingarna att komma vidare och delta i dagliga livet har Lutherska världsförbundet, som är medlem i den så kallade aktalliansen, skapat en rad olika aktiviteter och utbildningsprogram. Det kallas med ett gemensamt namn lokalbaserat psykosocialt stöd. Baraka kunywa uji. Baraka, il faut boire le uji. De uji de kunya. So de uji qui n'est pas de sucre, il faut kunya c'est ça. Baraka kunywa vile, kunywa pole pole tu kadogo. Hiyo jana sukari. Barnen i Safe-familjen hade just börjat finna sig till rätta i lägret då livet vändes upp och ner igen. They lost their mother almost a month ago, and they also lost their father just a year ago. It's a family where the children were used to staying in a stability of a home. Then all of a sudden the caregiver is gone. So psychosocially, especially the two youngest ones, are still really grieving. The elder children seem to have moved on, but now they need more material support. Because their mother, she was able to cushion most of their daily needs, which now nobody's doing it. Jackson. Akikosa viatu vikimkatikia huko walikuwa ameenda shule. Akirudi ananiita tiketi yangu imenikatikia ninunulie ingine. Mimi sina pesa nitamnunuliaje na sina kipasio yote naweza kufanya eti nikamnunulie viatu. Hiyo tena inaletea huzuni. Mavazi makaptura zikiwachanikia huko wanodi wakanililia majukumu yanakuwa mingi kumia sasa. Unakuwa sometimes unawakimbia hata natoroka naenda kulala mahali nyingine juu mawazo yamekuwa mingi kichwani. Wakati mama alikuwa akiwahudumia kila kitu kama kawaida. Akisa alipotoweka majukumu ilibaki ni yangu na mimi sina chochote cha kuweza kuwapea.
Sasa hiyo inaniletea huzuni sana, nikikumbuka sana, nikikaa nikifikiria wazazi inakuwa nipatia huzuni sana kwa roho. Hata ukijisikia kulia ni sawa, sababu tunaelewa kuna huzuni na bado mnasikia vibaya. Sawa sawa. Ukisikia unaongea unasikia uzito ni sawa, unaweza lia. Sawa sawa. Lakini hata kama na hii upungufu, ni njia gani tunaweza jitahidi ili tuishi maisha ambayo itakuwa mzuri hata kama hii upungufu iko kati yetu. He feels like he's become a parent overnight. And then the concern they were telling me about the small girls being left at home alone, that the neighboring boys come and play with them and they run them into the house, that they can be sexually abused. All of a sudden he has to become a mother and a father to his siblings. The reception center, which was ideally supposed to handle 600 persons, it's now operating beyond capacity, over 1,250. Majority of the new arrivals at the reception center, 60% of them are youth. And you see, we keep on just struggling here and there, people just sleeping out in the open. We are really overwhelmed. So it means there is pressure is exerted in all corners of our service delivery. Det är en lättnad att få komma till säkerheten vid mottagningscentret. Många har fasansfulla upplevelser bakom sig. Clementine har just anlänt med sina 6 barn. Hennes man och syster dödades i Kongo-Kinshasa, där konflikten över naturresurser har lett till omfattande våld och övergrepp. Hemma odlade och sålde Clementine grönsaker. Nu har hon förlorat allt och hon känner inte någon i lägret. Nilikuwa nachuruza kule kwetu. Bali mvaksine mugulu na mkono ndo maana niko nalia pendi baibusha. Ona mnaenda mtanawa. Usina tena vya uchafu, chunga ndamwanga hii. Chunga ndamwanga hii. Toka mwende mkali mambo hapo. Under flykten låg allt fokus på att hålla sig vid liv. Och det är först nu som Clementine vågar uttrycka sitt och barnens behov av hjälp. Nisaidie kuenitaika na watoto, mwahudumie kwa magonjwa, kwa masomo, na mimi pia vile vile, na mtafutia hata kazi kidogo yenye nitaweza tumika. We normally do a thorough psychosocial assessment of new arrivals to the refugee camp. And in that assessment, we categorize people in different vulnerability status. We have the aged, we have those who are disabled, we have the unaccompanied and separated children, there are those who are mentally challenged. All these different and varied needs these people have need to be adequately attended to. De nyanlända flyktingarna stannar runt 2 veckor på mottagningscentret. Sen flyttar de ut i det stora lägret som egentligen är som en stor stad med över 100 000 invånare. Först måste man tillverka tegelstenar och sen bygga på den markbit man blivit tilldelad. När huset är klart är det familjens nya hem.
I Kakuma måste det dagliga livet rulla på, trots att så gott som alla bär på tunga bördor. En rad olika biståndsorganisationer arbetar i lägret. Här finns skolor, sport, hälso- och sjukvård och även vuxenutbildning erbjuds. Det skapar struktur och rutiner på en plats där livet är långt ifrån normalt. I came here, then I was 9 days there in reception, and then they took me here at a tent. 7 months I was in a tent because I don't know the bricks, how to make the bricks. So as I was crying every morning, 1 year I was crying. Dekas pappa och hennes 4 syskon dödades då de hamnade i skottlinjen vid en attack mot en regeringsbyggnad i Somalia. Hennes mamma skadades svårt och är helt förlamad. Deka måste hjälpa sin mamma med allt. För att skapa gemenskap och trygghet i lägret, där de från början inte kände någon, har Deka valt att börja laga mat åt grannens barn. De behöver extra. Efter 3 år i Kakuma börjar Deka tro på framtiden igen. When I have got, they give me a training. The first training that I have got changed me, because even the training was psychosocial course. That course was talking about the traumatic event, trauma, even the life is fine, or the cycle of your life. I think the course was talking to me as I feel. Lutherska världsförbundet arbetar inom 5 huvudområden i Kakuma. Först med de mest utsatta, barn, ungdomar och kvinnor som drabbats av övergrepp och våld. And for today we are training and taking them through conflict resolution. Men man fokuserar också på genusfrågor, mänskliga rättigheter, konfliktlösning samt småskaligt företagande så att människor i lägret kan känna mer kontroll över sina liv. You must have knowledge. You must have skills about the business. In terms of psychosocial, there are so many things that really have worked well. In fact, when we have them together and interact at a personal level, it is easier for them actually to carry that back to the community, because having that training done for all of the community members, they get to understand one another in depth. So their self-worth now is being revitalized out of these trainings. I take more training in our community, so that I apply the job and I succeed my job. Deka hjälper bland annat till med att dela ut hygienartiklar. Lutherska världsförbundet och andra biståndsaktörer anställer flyktingar. De kallas stödpersonal och för arbetsinsatsen får flyktingarna en mindre ersättning. Incentive staff are refugees. They came into being as a result of the overwhelming numbers we have currently at the refugee camp. The training builds the communication skills. So the training has really broken the the barriers we used to have within these communities. So they really assist us a lot. På mindre än 2 månader har mer än 5 000 nya flyktingar anlänt till Kakuma.
Clementine, hon har lämnat mottagningscentret och flyttat ut i det stora lägret. Tillsammans med sina barn har hon gjort tegelstenar och byggt ett litet hus. Tunafunga hii juu ya upepo sirushe. Ndio tunafunga na tunachia hii juu ya dirisha na hii tunachia juu ya maji mvua, mfereji ya maji na kuja mvua sibomoe. Ndio tunachia hii yote hivi. Hii yote inasaidia kwa juu ya upepo. Na briki hizi tumetumikisha briki 913. Men det nya huset saknar ytterdörr och Clementine och barnen känner sig otrygga. Chakula ndio inatushinda ya hapa, watoto kuharisha kila mara. Hata mimi na mchoko yote nashinda nalala na mchoko ya briki. Penye tenchi ndo ameingiaga ndani wanaume wawili. Wakakia tochi kwenye tunalala ndo tukalalamika. Kama mnaona mimi niko nalia, nilikumbuka kisi walituingililia kama wakalunguza ya ndo bado niko na You know, the first time I came, there's this feeling of you want to hold everyone, you want to support everyone, you want to make sure that they don't hurt. After some time you discover that it's sad they are hurting, but they can grow from that hurt and they can build stronger beings. Amosi! Jula nachukua kitabu. Wale. Tia kidogo. Ongeza kingine kadogo baadaye ufunike. Kala pale sasa. Nu måste Jackson och hans syskon försöka skapa en framtid utan sina föräldrar. You can see he's a boy who wants to cushion the family, but he's still a child. We as a unit would give them a mature woman who has her own children, who is able to take care, to give them that motherly kind of care. That's the kind of arrangement that we would propose as a unit to give them. Asante. Aya, koheri. Okay, Johnny. Aya. Koheri. Bye. Many of them feel in Kakuma it is temporary. But what is now happening is something beyond their imagination. Because in Kakuma, nobody would ever wish to stay here for 20 years or 30 years or so.